सीरीज के हवाले से हम सरमत ब्लड ऑफ क्राइस्ट एंड गॉडलीनेस, मसीह का खून और दीनदारी। लिखा गया मेरे साथ इब्रानियों 9वां बाब 22वीं आयत। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती है और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। इब्रानियों 12वां बाब 24वीं आयत। और नए अहद के दरमियानी यीशु और फिर पाओ कि उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। और एक रेफरेंस जोएल 30वां बाब 21वीं आयत, क्योंकि मैं उनका खून पाक करार दूंगा जो मैंने अब तक पाक करार ना दिया था। लास्ट रेफरेंस अहबार 17 बाब 11वीं आयत, क्योंकि जिसकी जान खून में है तो मैंने मसला पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दे दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। इसलिए मैंने बनी साइड से कहा कि तुम में से कोई शख्स खून कभी ना खाए और ना कोई परदेसी जो तुम में खुद बाश करता हो कभी खून को खाए। क्राइस्ट के ब्लड का रेगुलेशन जो दीनदारी के हवाले में देने जा रहा हूँ, के मुताबिक दीनदारी का भेद बड़ा है। ब्लड के अंदर गॉडलीनेस की एजुकेशन है और जो हमारा जब पढ़े गए कि बगैर खून बहाए माफी नहीं। और अहबार की किताब में उसका रूट बता दिया गया है और हर चीज जानदार जो इस दुनिया के अंदर अर्थ में है जो के अलावा उनमें ब्लड पाया जाता है, जानवर हो, परिंदे हो, इंसान हो। तो ब्लड मेरे आप के अंदर हमें मालूम है और उसका ग्रुप है हमारे ब्लड का, वो भी मुझे आपको पता। बातों को अगर नहीं पता तो वो अपने इस ब्लड के ग्रुप से वाकिफ हो। हर एक को मालूम, जैसे मुझे पता मेरा ए पॉजिटिव, हर एक को अपना कोई ओ पॉजिटिव होता है, कोई ए भी होता है। और इसी तरह जो नेगेटिव ग्रुप है वो भी है। तो हर शख्स उसको अपने ग्रुप का मतलब उसको क्राइस्ट के ब्लड का भी पता, अपने ब्लड का उसको पता चल गया तो क्राइस्ट के ब्लड का उसको कितना पता। मैं आप अपनी जिस्म की हेल्थ को सामने रखते हुए ये जानते हैं कि ब्लड टेस्ट होने बड़े जरूरी। कितना देर कितना मैं 6 मंथ में या क्वार्टरली अपने ब्लड टेस्ट कराता रहता। अब इनको ये करना भी चाहिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल का आपको पता चल जाता है आपका कितना है, आप उसी के मुताबिक अपनी डाइट लेते हैं। ज़्यादा होगा तो बीपी हाई होगा, हार्ट प्रॉब्लम होगी, किडनी फेल होंगे, तो आप डॉक्टर ने अपनी डाइट को में चेक कर सकते हैं। तो अगर आप कराएं ना तो फिर जो कभी खाते चल रहे चीनी पाए खाओ, हल्का पूरियाँ खाओ, हफ्ते जाओ, नीचे गिरे हुए। हम खुदा से वो हमें वर्शिप कर रही है तो हम जानते हैं। और मैं जहां पर हूं अपने ब्लड के हवाले से मेरे सब टेस्ट नॉर्मल, और मुझे पता है कि मैं उसका फादर हूं, मुझे प्रीचिंग करनी है, मुझे चलना है खुदा के साथ। इसी तरह आप भी अवेयर है तो यकीनन। और अगर आप उसे सुस्ती करते हैं तो आपको तो फिर दुनिया के अंदर जितनी बीमारियां तकरीबन मेजर 22 टेस्ट जो है
उनके मैं नाम लेना शुरू करूं तो सब ब्लड बताता है कि आपके ब्लड में कौन कौन सी बीमारी, ब्लड बता रहा हूं। अगर आपका ब्लड क्लियर है तो आप बड़े ठीक हो सकते हैं, मगर आपके समय में मैं बताऊंगा दुनिया का बंदा नहीं ठीक हो सकता। अस्पताल बढ़ते ही जाएंगे, डॉक्टर बढ़ते ही जाएंगे, डॉक्टर बनते ही जाएंगे, समझे? तो अपनी बीमारियों के हवाले से हमें बिल्कुल पता है कि वो कैसे खत्म हो, मगर दुनिया ने अगर अपनी बीमारियों को जानना है तो अपने ब्लड टेस्ट पे आगे सारा अच्छा सामने आ गया। और इब्रानी लैंग्वेज के अंदर, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, ग्रीक में एमा वर्ड है ब्लड के लिए, ग्रीक के अंदर डेम वर्ड है, लैटिन के अंदर हीमो वर्ड है, इसमें हीमोग्लोबिन वर्ड आता है, ये लैटिन में हीमो वर्ड है, ब्लड। मगर एक जो हिब्रू वर्ड है उसका मतलब ब्लड और एक और वर्ड है लाइफ। ये दोनों खूबसूरत जो मीनिंग ब्लड के हिब्रू लैंग्वेज में आए हैं, नेम वर्ड के अंदर ब्लड और दूसरा मतलब लाइफ। और यही मानी अहबार की किताब 17 बाब में पढ़े कि जिस्म की जो जान है वो खून में है, खून में, ब्लड में उसकी जान है। हमारे बदन की जान हमारा ब्लड है। आप खून कहें या जान कहें या सोल कहें तो ब्लड ही जान है, जिंदगी है, लाइफ है, खून। समझे? ब्लड क्या है? लाइफ। तो एक और वर्ड भी है जिसका मतलब रेड हॉट के अंदर भी आता है, मगर जो हिब्रू वर्ड ज्यादा जो माकूल आता है तो लाइफ के अंदर। तो इसलिए लिखा कि तू गोश्त के साथ खून को ना खाना क्योंकि उसमें उसकी जान है। इसलिए जब कोई भी एनिमल जरा किया जाता है तो उसका ब्लड निकाला जाता है ताकि उसकी जान निकल जाए, जिससे आप गोश्त। बात लोग इस टर्म को नहीं समझते कि वो ब्लड निकाला जा रहा है, वो सोचते हैं कि जब आप करेंगे तो हलाल होगा, हलाल हराम हो गई। जिसका भी ब्लड निकल गया वो आप गोश्त खा। तो इंडिया के अंदर जो है झटका देंगे वो जानवर को हलाल करते हैं, ब्लड नहीं निकालते। मुर्गी भी है ऐसे करते तोड़ देंगे, या जानवरों को भी उनकी गर्दन के अंदर भी ब्लड रहे। तो ऐसे लोग जो है वो उसको खून भी खाते हैं और मना है बाइबल के अंदर। पर मुझे आपको रूहानी यीशु का खून पीने, वो सिर्फ गोश्त खाना है जानवर का, उनसे मना है, जान नहीं। उनकी भी जान लेकर हम क्या करेंगे? जिंदा करेंगे। तो मसीह ने आपका खून इसलिए दिया कि इसमें जान है, ये जिंदगी हमारे अंदर है, इसलिए इसको लेना, इसलिए उसको तो मना किया गया था जिसकी हमें हमेशा रोटी पूरी कमीशन। ये नहीं कि किसी जानवर का ब्लड लेकर उसको मसीह का समझ, क्योंकि मसीह का बरार वही है, विद्युत होते हैं। तो मसीह ने खीरा और रोटी दिए उसी तरह हम शायद बातें करते हैं। हर एक बात तो बाइबल के अंदर लिखी है, उसी पानी में लेना। अपना देश अगर दोहराएंगे तो बाइबल में क्या दिल लाल लाल भूला पाओ, ऐसे ऐसे नक्शे दिखाएगा। आप कहेंगे सही है, मैं कुरबानी। और भाई पुलिस वहां से गिरा दिया गया, आदम पकड़ा गया, हवा पकड़ी गई, इसलिए पुलिस मिल गया सलाम होता है। कलीसिया अंदर एक ईमानदार देखे, कलीसिया में देखेगा तो ईमानदार समझा जाएगा। वैसे कैसे कोई स्कूल को बता दे, कलीसिया से दूर रहकर या नेशनल रहेंगे, वो क्या दिखागा? रूहानी है।
ابتدائی کلیسیا جمع ہوتی ہے، لیکن جمع ہونے سے بعد نہ ہو، چاہے آپ 3 ہو جائیں، جمع ہو جائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ لاکھوں میں، کیونکہ جہاں 2 جاتی ہیں، مگر کلیسیا تو بننا تو شروع کریں، عبادت کو کریں، پھر بس کے گھرانے کی طرح بیٹھ جائیں، بڑھے آگے، یہ نہیں کہ 3 سے 2 ہو جائیں اور 2 سے 1 مطالعہ لکھا کلیسیاں بڑھتی چلی گئی، زیادہ ہوتی چلی گئی، کم نہیں ہمارے ملکوں کے اندر بلکہ ساری دنیا کے اندر کلیسیا کی سمجھ نہیں، تو کلیسیا کی سمجھ تبھی ہوگی اگر کرائسٹ کی کروسیفکشن اور اس کی ریزریکشن کا، اس کی انکارنیشن کا، تجسم کا پتہ، تو یہ ساری ڈاکٹرن جو میجر ہے ہمارے سامنے ہو، تو بلڈ کے عوام سے دنیا کے لوگ جو ہیں اور اسپرچل لوگ ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو خون اسی لیے نکالا جاتا ہے تاکہ اس کی جان، تو اب ہمارے پاس یہ واضح ہو جائے گا جو دیگر والا بھی پڑھیں گے کہ خون کے اندر بولیے اس کی جان ہے، چاہے وہ جانور ہے، انسان ہے، پرندہ ہے، کیا بلڈ ہوگا، تو اگر بلڈ سنفل نیچر کا ہے، اس میں سن پایا جاتا ہے، کیونکہ گناہ سے موت آئی، گناہ سے سنفل نیچر آئی، وہ انسان روح بدن جان تینوں میں ڈیتھ میں چلا، روح بدن جان، روح میں خدا کے بدن، بدن اس کا بیماریوں کے اندر، بیماری میں نے بتایا تب بدن کے اوپر آتی، پہلے بلڈ میں آتی، سمجھے؟ تو بلڈ اس کا صرف نیچر میں چلا گیا، جان اس کی، زندگی اس کی، وہ تو مر گئے، تو پھر کیوں زندہ ہے 100 سال تک یا 80 سال تک، یا پھر بھی یہ لمٹ دی گئی، ورنہ ڈیتھ ہے، یہ لمٹ بولیے دی گئی کہ انسان کی عمر 120 سال لمٹ، تو یہ تو اس نے دی ہے، اگر لائف کو موت روح میں بدن میں جان میں دنیا کی ارب و آبادی ڈیتھ کے اندر ہے، سو باڈی تینوں ڈیتھ کے اندر ہے، اگر وہ بھی زندہ رہتے ہیں یہ جنت دے دی گئی ہے، ورنہ ڈیتھ ہے، ان کے خون کے اندر ڈیتھ پائی جاتی ہے، اور آدم باقی آدم کے اندر جب اس کو رکھا گیا آدم ایو کو، اس کے بلڈ کے اندر ڈیتھ نہیں تھی، کیونکہ گناہ کی وجہ سے ڈیتھ آ رہی ہے، تو اس کی باڈی میں بہت سنی، اگر آدم ہوا گناہ نہ کرتے، خدا کے حکم میں رہتے، اس کی مان میں رہتے، یا پھر وہ اب تک بھی زندہ رہتے، اور وہ بھی خون میں، وہ بھی بلڈ کے اندر، کیونکہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا سیکنڈ ایڈم اس دنیا میں آیا، سنفل نیچر اس میں نہیں، میں آپ نیا آدم ہے، دوسرا آدم نہیں، سیکنڈ ایڈم کرائسٹ، اور اس کا خون، اس کا بدن، اس کی روح تینوں ہی پاک، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کرائسٹ کا بلڈ جو ہے یہ آدم کی نسل سے نہیں، مگر تو بھی تو بلڈ ہے اس کے اندر، یہ پاک خون ہے، جیسے گناہ کرنے سے پہلے آدم کا تھا، کرائسٹ کا بھی پاک ہے خون، اگر تو صرف نیچر میں آدم کی نسل سے آتا تو پھر اس کا خون پاک نہیں ہوتا، نہ ہی وہ قربانی دے دیتا، مگر خون چاہے ناپاکی کے اندر ہو یا پاک ہو، اس کے اندر جان ہے، اور میں نے بتایا کہ جو ایک پیریڈ دے دیا گیا ہے زندگی کا روبر، اس میں انسان جیتا، اور روحانی آدمی کی لائف آپ کو پتہ ہے وہ سنیے، اگر یسوع بھی
اپنے بدن کے اندر رہنا چاہے تو ابد تک رہ سکتا. یہ سارے مقاصد آپ نے سننے ہیں, بڑے غور سے ان باتوں پہ توجہ دیکھیں. کیوں اس نے کہا کوئی مجھ میں گناہ ثابت ہے؟ جب گناہ ہی نہ ہوگا تو کیسے مرے گا؟ نہیں مر سکتا. تو ہنوک ہے وہ زندہ اٹھا گیا, تو بھائی اس کا خون کدھر گیا؟ موت تو اس میں بھی تھی. ایلیا اٹھایا گیا بھی موت تو ان کے بلڈ کے اندر نہیں تھی, وہ گئے بھائی خون کدھر گئے؟ اس کا مطلب ہے وہ چینج ہو, اس کا مطلب ہے وہ بلڈ کو چینج کر دینے والا ہے. مگر جیسے میں نے بتایا دنیا کے لوگوں پہ موت کا ٹائٹل تو لگا ہوا ہے, آج ایک کے اوپر میں آپ سیف بھی ہو گئے اور ایک جسمانی عمر دے دی گئی. تو ان کی بے شک وہ ٹرانسفارم ہو گئے, مگر گئے تو آنے والے وہاں مسیح کی موت سے چھوٹے, تب ان کی موت کینسل ہوئی. آمین. ہاں پھر لازرس مردوں میں سے جی اٹھا. آپ سوچیے کہ جو ہی زندہ ہوا بھائی بلڈ آکاش میں گیا, وہ تو 4 دن سے اٹھا. پوچھیے میڈیکل دنیا کو کہ 4 دن کا اس کے ہے تو بلڈ اس کے اندر, تو کیسے باہر آ گیا؟ تو کہاں سے بلڈ آیا؟ وہ بلڈ کریٹ کرتے ہیں. یہاں بوتلیں لگاتے ہیں خون کی کہ بلڈ کام ہو گیا. خدا کے ساتھ چلیے پورے ہی رہے, اور وہ آپ کو بتائے گا کہ ڈائٹ کیسے لینی ہے. کیونکہ یار کی بیٹی کو اپنی کاج کو کھانے کے لوگ بھائی زندہ تو کر دیا ہے, خون تو چلا دیا میں نے, آگے بڑھاؤ بھی مارو نہیں. تو بلڈ ہوگا تو جان ہوگی بھائی. سوچ لیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, پوری ڈائٹنگ پہ توجہ نہیں, ڈائٹ کے اوپر بھی. یہ نہیں کہ کمزور سی زندگی ہو, ماں کرے بیٹی کو یا بیٹے کو یا بیوی کو شوہر کے کام کرنے کو اسے برتن ہی نہ اٹھایا جائے. بلڈ جو ہے جان ہے. تو آپ دیکھیے کہ کیسے بلڈ اگر کریٹ کر دیتا ہے تو وہ جن کے اندر بلڈ تھا ان کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے. مگر موت اور زندگی کا مجھے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں یہاں جو کھڑا ہوں زندگی میں ہوں, میرے بلڈ کے اندر کیا موت ہے؟ آپ کے بلڈ کے اندر ڈیتھ ہے یا موت زندگی ہے؟ پھر بڑوں کا ہوں, بکروں کا ہوں, مینوں کا ہوں, قربانیاں چڑھائی جاتی تھی, ان کے حوالہ سے کیا کہ وہ تو کوئی گناہ نہیں کیا بھائی. ان کا بلڈ بھی سنیے پاک ہوتا ہے, ہولی پاک. سبھی کو ٹیبرنیکل کے اندر ہفتہ پر قربانی ہوتی, ورنہ کیسے ہوتی؟ اس لیے کہا گیا یہ پاک جانور ہے, یہ ناپاک. فرق دے دیا گیا کہ ان اینیملز کی سیکریفائس لانی ہے جو ہولی ہے تو ان کا خون بھی پاک. تو بھائی اگر جانور کا خون پاک ہو سکتا ہے تو میرا معاملہ کیسے گندا خون؟ تو غلط کام کرتے کہتے گندا ہی خون ہے اس کے اندر. ایک تو صرف جبلت اس کے اندر ہے, کاموں سے ہی پتا چلے گا نا جسم کے اوپر بیماریاں کیا ہے, کس سے وہ نقشہ کو صاف کرنا ہوتا ہے اوپر, اور کیا پتا چلے. مگر یہ نہیں کہ بیماری آ نہیں سکتی ایماندار کا, مگر پلوس کی طرح میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. جس روز میں کمزور ہوتا ہوں اسی روز جو رب آ سکتی ہے, کمزوری آ سکتی, بیماری موت نہیں آ سکتی ہے, بدن کے اندر ایک بار آ سکتی ہے کسی مرد عورت کو. اظہار کی آنکھیں دھندلا گئی, کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہو سکتا ہے, بس اگر آپ عام نہیں
इंसान दुनिया का भी अपनी डाइट का ख्याल रखे, अपनी ब्लड को वॉच करता रहे, तो वो नॉर्मल रह सकता है। ये अकल तो जी है, क्योंकि मैंने इस सफर में बताया सब कुछ खुदा ने इंसान के कदमों के नीचे कर दिया है। सब कुछ दुनियादार साइंटिस्ट क्यों ना हो, वो भी रिसर्च कर सकता है, सर्च कर सकता है। तो मैं तो बिलीवर है, बिलीवर का जो उसको पूरा पता हो, इसलिए पौराणिकों के पास में आया, मसीह के आने का हमारे होते रूप तीनों आगे बोलिए और पाप महफूज रहे। तीनों क्या मन उछालते रहे अंदर, क्यों भाई ये बदन क्यों गंदा हो, क्यों गंदी हो, जान वो क्यों गंदा हो, तो एनिमल का ब्लड भी दिया जाता है। तो अगर लाजर जिंदा हुआ तो ब्लड था, तो क्राइस्ट का जिंदा हुआ घुटनों में से, तो आप देखिए बॉडी के अंदर आ गया है। उसने कहा कि रूह की हड्डी गोश्त नहीं होता, दोनों बार बोले, हड्डी का भी गोश्त का भी गोश्त आ गया तो ब्लड आ गया। तो क्या उसके अंदर ब्लड? तो मैंने तो शुरू में बता दिया कि अगर ब्लड के साथ भी रहता तो भी जिंदा रहता। ये तो क्राइस्ट की जो पोजीशन हो, तो पहले ही खुदा का बेटा है, उसका होली ब्लड है, जान भी हमारे लिए कुर्बान कर दी। तो अब जब जिंदा हुआ है, अब देखिए कब्र से निकला, बदन बाहर आया, भाइयों के बीच में आया, उनको कहा छू, मुझे छू कर देखो, हड्डी गोश्त क्या रूह की हड्डी है, तो किताब खाने को दो। मेटाबॉलिज्म के अंदर ये फूड और ब्लड, ये सारी चीजें जो मेडिकली समझते हैं, खाने को दो कुछ। तो जब हम खाना खाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर एनर्जी आती है और ब्लड सेल ऑक्सीजन को हर सेल तक लेकर जाते हैं, कैरी करते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं लंग के जरिए से उनको फिर ऑफ कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीजें पर ऑक्सीजन। तो ब्लड एक इंसान खाता है कुछ, मगर वो भी मैंने कहा कि ब्लड वो क्रिएट कर सकता है, बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो क्राइस्ट के इस बात के ऊपर तो मैं जोर नहीं दूंगा कि उसके अंदर ब्लड था नहीं, पर उसने खाया हो जाना, उसको इस ब्लड से जिंदगी नहीं है, न मर गया था, जिंदा। पर मैं ब्लड के ऊपर बात कर रहा हूं, उसका काम है, पर इंसानों के अंदर ब्लड है तो उसमें उसकी जान। जब एक ईमानदार जिंदा होगा, बताइए वो तो जिंदा होगा, जिंदा बाहर निकलेगा, एकदम से भाई काम से जल जा गया या बगैर ब्लड के एकदम से ट्रांसफॉर्म होता है अनूप की तरह, एलियन की तरह, ये सब रेफरेंस मैंने दे दी है। चेंज हो सकते, हर चीज बदल जाएगा। तो ये उसके लिए सामने कोई चीज नहीं ब्लड। अगर ब्लड है तो यीशु, समझे? आमीन। अगर ब्लड है तो मेरे क्राइस्ट का खून, मुझे आपको अपने ब्लड का ग्रुप का पता हो, उसको ठीक रखिए, जरूर टेस्ट करवाए, पर आप देखिए कि मेरे आपके अंदर क्राइस्ट का ब्लड है या नहीं। सी ग्रुप ऐसे उनमें नहीं है ब्लड ग्रुप, हम कह सकते हैं सी, पर मैं नहीं ये दम लूंगा क्योंकि बाइबल इसका और मानी देती, इसलिए मैंने सब चीजें बयान कर रहा हूं तो समझ। तो बाइबल किस चीज का बयान कर रही है? बगैर खून बहाए, बोलिए, खून का बहना, बगैर ब्लड के माफी है नहीं। अब रुक गई मेरे अंदर सी ग्रुप है, अपने बना ली, मैंने सी कहा भाई क्या सकता हूं, पर नहीं सोच समझ, या मैं अपने ए के साथ सी लगा दूं, सी पॉजिटिव लगा दूं, जिनके अंदर शैतान है वो माइनस सी लगा दूं। नहीं, एजुकेशन
بغیر بلڈ کے، بغیر خون بہائے معافی نہیں. تو ہماری صاف ہے کہ ہماری معافی کا تعلق بلڈ سے ہے. کیا کام ہے ہماری معافی کا اور گفٹنس کا تعلق خون سے. ہم کہتے ہیں کہ خون کے نیچے ڈال گیت، بے شمار طرح طرح کے گیت آپ لہو کے اوپر آپ کو ملیں گے. کیا ہم کو نالج ہے، ورشپ کرتے ہیں بلڈ کی، مگر اس میں نیگیٹو تو نہیں وہ بول رہے ہوتے، مگر جتنا نالج ہوتا ہے وہ دے رہے ہوتے. کہ خون کے نیچے میں دعا کرنے والا آپ تھکا ہوا پیدل، کوئی روحانیت نہیں، دعا کرے گا خاتم کے اپنے خاتم کو چھپا بلڈ میں. قطرے آئے بلڈ کے اس خاتم کے اوپر، خاتمہ کے اوپر، بلڈ کی شاور آ جائے اوپر، میرے گھر کے چاروں طرف میرا خون کا بہنا تیرے کہنے سے لگے. زندگی تجھے سنبھالی نہیں جاتی، بدی کے کام کو چھوڑتا نہیں ہے، اور خاتموں کو اوپر تو بلڈ منگا رہا ہے. چھپا رہا ہوں میں، پا رہا ہوں، ماں بھی باپ بھی میرے بچوں کو چھپا رہے خون میں، تیرے کہنے سے چھپے. تو آپ نام کی خاطر ہمیں بچا، اس کے ساتھ چلو. تو بھی پروٹیکشن ہمیں مانگنی ہے، کہنا ہے، پر کیا کہنا ہے پروٹیکشن میں، کیا مانگنا ہے؟ وہ ساری ایجوکیشن ہمارے پاس ہو. کیا بلڈ کی کمی؟ کون بائبل کے اندر کون سا رسول کہا کہ میرے گھر کی اینٹوں کے اوپر خون آئے، اینٹوں کے لیے خون بنا جی، میرے مال مویشیوں میں خون آئے جیسو کا بچ جائے، میری گاڑی، اپنی گاڑی کو میں چلنے لگا ہے خون میں چھپائے، میری گاڑی کے لیے خون ہے. اپنی زندگی کا پتہ نہیں کہ مسیح کے خون کے اندر کہاں ہے، تو خون پیسے چلائی جا رہے. اس لیے گھرانے کمزور، کلیسے کمزور، زندگیاں کمزور، یعنی کہ چلتی نہیں چل رہی ہو. تو خون کو کہاں مانگتے کہتے ہیں کہ وہ جیسے میں نہیں لگایا چوکوں کے اوپر خون، اور بھائی وہ کہا گیا تھا بھی جو کہا جاتا ہے وہی کرو. دیکھا چوکوں کے اوپر خون لگانا یہ نشان ہے پروٹیکشن کا ان کے لیے، پر میرے آپ کے لیے نشان نہیں، میرے لیے آپ کے لیے کفارہ دیا گیا. کفارے اور نشان میں سائن میں بہت فرق ہے. سائن نظر آتا ہے، کفارہ گناہوں کو ڈھانپتا ہے. تو اب نشان لگوانا ہے یا ڈھمکوانے ہیں گناہ؟ ہاں کیا کرنا روزے، کیا کرنا چاہیے؟ اس میں گناہ لکھا ہے، مبارک ہے اس کے گناہ ڈھانپے گئے، ڈھکے گئے نے ہو کر ڈھانپے گئے. ہم کیا کہیں گے؟ نشان خون، میرے ماتھے میں بھی خون، میرے بدن کے اوپر بھی خون، خون ہی خون، خون میں یہ کہتے سارے بدن میں خون میں چھپا دے، سارے میں چھپا دے، خاتم کو بھی چھپا دے. سمجھ لکھا ہے اسرائیل کو خدا کی غیرت تھی، آگے لکھا پر سمجھ ہمیں بھی غیرت ہے، چلتے ہیں پر بات سمجھ کے ساتھ نہیں. اس لیے تو یہاں جمع ہے، پیار ہے تو آئے نا، تو اس کے ساتھ چلنے کا ہے، دل کرتا ہے کوئی بیٹھے ہیں نا، تو سمجھ بھی تو ہو کہ بلڈ کا نشان لیا ہوا ہے یا کفارے میں ہے. تو آدم نے گناہ کیا
تو सिंफुल नेचर के अंदर आ गई, मौत अंदर आ गई। और फिर एक बात मैंने पढ़ी कि हम सयून के पास आए, हम घोड़े सीना पर नहीं आए, समझे? कोई सीना काम कर रहा, वहां खौफ था, डर था, हम कोई सयून के ऊपर जो हेवन पे है वहां आए हैं, वहां कोई डर खौफ। लोगों की आम जमात कलीसिया के पास आए हैं बात पढ़ने, लोगों की आम जमात कांग्रेगेशन को ही कलीसिया कहते हैं, क्या? तो जो आए ही ना, समझे? भी आपके घर का कोई फर्द हस्बैंड या वाइफ या बच्चा घर ही ना आए तो आप कहेंगे मेरा बड़ा घराना खूबसूरत है, कि मैं अपने घराने को बहुत प्यार करता हूं, मेरा घराने से बड़ा ताल्लुक है, भाई वो देखना ही है मेरा घराना कितना तुझे प्यार। कलीसिया के लोगों की आम जमात क्या कहां आए हैं? यहां आप बैठे हैं, आप कलीसिया में। आगे वो कहता है यीशु के उस छिड़काव के खून के पास आए, छिड़काव के खून के पास। तो मैंने बेशक बताता हूं इब्रानियों के हाथ में ये इब्रानी टर्मिनोलॉजी दी जाती है, क्योंकि ये यहूदियों से कन्वर्ट कलीसिया थी, इसलिए वो टर्म को समझते, उनको कहा गया खुदा पसंद करने वाले आ गए, इसलिए खौफ के साथ खुदा नर्सी के साथ उसकी इबादत करो। अगर आप ऊपरी आप स्टेज 5 की इबादत करोगे तो कलीसियाएं जिंदगियां नदर व्यू की तरह खत्म हो जाती। याद रखिए मुकाबला की कलीसियाएं खत्म हो गई। एशियाई प्रोजेक्ट में जाइए, देखिए उनको आजाद कर दिया था। आज भी ईमानदार नदर व्यू की तरह कलीसियाएं खत्म। अगर ऊपरी आदमी सिंह में इबादत करेगा हलाक होगा, क्योंकि खुदा पसंद करने वाली आगे कभी खड़ा नहीं होने देगा अपनी बात का, कभी नहीं। याद रखिए वो वर्शिपर हो, लीड करने वाला हो, वाद करने वाला हो, साथ जाने वाला हो, कलाम सुनाने वाला हो। तो इब्रानियों में ये टर्म दी गई और फिर और बेशुमार टर्म्स वहां दी गए, और यहां ये भी टर्म दी गई कि हम छिड़काव के खून के पास आए हैं। तो जब छिड़काव का खून किया तब कहा गया तो ये अहद जो खुदा ने मूसा ने कहा कि बनी इस्राएल से बात, और वो जो अहकाम दे दिए गए उसके ऊपर उसने बलों का खून झेला, छिड़काव का खून। ये अहद कब गया कि ये जो हुक्म दिए हैं इसके मुताबिक चलोगे तो जिंदगी बात निकलोगे कॉबिनेट से तुम्हारे तो ये कॉबिनेट। अब पालूस कहता है कि अब हम मसीह के छिड़काव के खून के बाद आए हैं, जैसे हारून कॉबिनेट बॉक्स के ऊपर, रेडगाह के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, कफारा गाह के ऊपर, रोटियों के नीचे खून छिड़कता। यहां तो कहते हैं ना हम जिन छुपाव चश्मे वहां छिड़कता उंगली से, डालता भी नहीं था तो ऐसे बात करके जाकर, ऐसे नहीं छिड़कता। कफारा का खून कॉबिनेट बॉक्स में तख्तियां पड़ी होती थी, उसके ऊपर हुक्म लिखे हुए होते थे ताकि वो हुक्म किसी को मुझे ना ठहराए, क्योंकि कफारा खून ऊपर आ गया कब्र को। ये यहां से कम चलती है मुकम्मल कफारा, मगर ये आपके लिए कफारा का खून ऊपर गया, ऊपर 10 हुक्म नहीं है। वहां पर हमारे गुनाहों की सारी लिस्टें, सारी दुनिया की खुदा के सारे अहकाम, उसकी जात में जितना भी कलाम है सब कुछ, अगर कोई इस दुनिया में उससे डरेगा तो वो हेल की सजा पाएगा, वो वहां पर अपना खून देखेगा। तो कहते हम छिड़काव के खून के पास आए हैं, तो मुझे आपको निशान चाहिए या कफारा, या तो निशान की दो मांगते हैं,
अगर कफारा का पता चल गया है तो हमारे गुनाहों की माफी। आमीन। ये नहीं कि मेरी गड्डी अब सही चलेगी, मेरा बदन अब सही चलेगा, दुआ कर ली, मेरे घर से बदलू पीछे रहेगी, भी मेरे खताएं माफ हुई है, मेरे कसूर माफ हुए हैं। ये कफारे से ब्लड से वगैरह खून बहाए माफी नहीं। पतरस कहता सुनिए, हमारी खलास की मग़फ़िरत की माफी सोने चांदी से नहीं। समझे? अगर तो कहता मेरे पास बड़ा गोल्ड है, मनी है, तो मैं अपना हजूरी में दे दूंगा, कोई अमाल के साथ उसकी हजूरी में रात नहीं हो सकता शरीयत के। और ना ही सोने चांदी जितना दुनिया का गोल्ड ले आओ, माफी नहीं हो सकती। तो यहाँ रोज ही माफियां कि मैं अपने घर को छिपाता हूं, अपनी जिंदगी को छिपाता हूं, आदम पे कतरेगा उसके ऊपर खुला जाए। कोई तो कौन होता है तो ढूंढता है, तो यीशु मसीह है। तो कौन है? अपनी फिक्र कर, दूसरे के लिए ये दुआ कर, खुदा कहते अपनी समझ दे, तेरा शुक्र तूने समझ दी है, इसे निजात दे, ये दुआ करे। और साथ में जैसे तुझे समझ दी, जैसे मुझे कमाल की समझ दी, इनको भी दे जो मुझे पहुंचे। कफारा कफारा जाए। और उनको गुस्से में बोला था खुदा मूसा खुदा को कर पीछे हट जा। तो हर रोगी अंदर गुस्से आता है, कॉन्फिडेंस बॉक्स में आपको ऊपर आ जाता है। उसी के खून में रहने के सबब से जो हम दीनदार बने हैं, तो मान ये है कि यीशु मसीह के खून से रसूलों की माफी का इकरार करना और आगे बढ़कर रखना ही दीनदारी है। आइए उसमें करिए और खुदा की दीनदारी के मुकाबले में रहते हुए उसके तारीफ हो।
Great is the mystery of God in man. Great is the mystery of God in man. Great is the mystery of God in